प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाल श्री श्री बड़का आज आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य सहप्रति ऋतिक देवता वेणुदा, उपस्थित सहप्रति ऋतिक देवता कर्मी मंडली गुरुदाता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जाहो आमे समस्ते जानिछे आज डॉक्टर वीरेश जे मोर सान भाई आज ये जो गृह प्रवेश ठाकुर जो विग्रह रखी जो आमको जो भजन कीर्तन गोटे सुजोग देते तेणु पंच महाजीवन निष्ठीभूत हो से शांति शक्ति राम जीवन यापन करूँ एवं ये जो पवित्र घरटी को से जीवंत देवता को जो बसई स्वयं विश्व ब्रह्मांडर मालिक को से घरटी को सी गोटे मंदिर भाया रखु यही परम पिता निकट में प्रार्थना। जहा हो आम समस्ते जाचे काली गोटे बहुत भल दिन थिला जे काली जड़े ग्रह विप्र ब्राह्मण माध्यम घरटी प्रतिष्ठा करते काली जेहेतु आम जाचे काली सुदामा स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण पाखर से बहुत धन प्राप्ति पाई काली दिन में स्वयं गंगा को भागीरथी आनी पृथ्वी को एवं आम समस्ते जाचे जो मैंने टीवी देखी जे स्वयं जगन्नाथ दारू खाली पूजा होती तेणु ये रथ पाई तेणु काली बहुत पवित्र दिन ये पवित्र दिन में काली जो घरटी प्रतिष्ठा कले यही मध्यम जे काली कौन प्रकार माने बाधा विघ्न को एड़े ये जो प्रभुंकर आज जो गुण कीर्तन कराई मध्यम आम समस्ते उपकृत होते। काली ये जो प्रतिष्ठा बोले कथा कह जाए जे दादा पाखे जन नवेदन करते जमी भूमि पूजा हबार था से भूमि पूजा परम पूजा से दादा पाखे नवेदन कले गोटे नुआ जमी नहीं घर आरंभ करी तेणु भूमि पूजन करी चाहूँगी देवघर किसी माटी नहीं मो से जमी पकईबी यही कथाटी दादा पाखे नवेदन करते भद्रक जड़े ना मन पड़े निशम दास बोली तो जो नवेदन कले परम पूज्यपाल श्री दादा कहले जे तुमर जो लोकल जो भद्रक मंदिर अच्छी से तुम्हें माटी नहीं तुम घरे जो जगह तुम घर बनइब से तुम दियो यही कथाटी परम पूज्यपाल श्री दादा कहते से बुझीपारे नहीं इच्छा था जे से देवघर माटी आनी से जमी पकई था से दादा कहते जे परम पिता विश्व ब्रह्मांडर मालिक सब जगह था आम जो स्मरण करवा से उपस्थित था तेणु तो से केते खंबरू बाहरिकिना से संहार करते केते को जगह से बाहरी थे आम सब पुराण में देखीते तेणु आम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे आज आम जो सत्संग कर उपस्थित नहांती एटा केबे माने विवेचना भी करी हुए ना तेणु आम जो ठाकुर को रखा से जीवंत सी था तेणु ये घरटी को आम समस्त जीवंत बोली या घरटी को आम मंदिर या ठाकुर जेटा कहते जे आमे सबु सत्संगी माने जे जार घर गोटे मंदिर तैयारी करबा तेणु आमको मंदिर जीवाई पड़े मंदिर तैयारी करबा माने स्वामी स्त्री संपर्क केमिति हेबा दरकार ठाकुर कहते पिता पुत्र संपर्क माँ पुअर संपर्क शाशु बहुर संपर्क भाई भाई संपर्क यही जिनटा ठीक है तो आम यही परिवार गोटे वैकुंठ भाया तैयारी करबा घरटी मंदिर हम जिते पर्यंत आमर ये चलनीटा ठीक हम ना आम जिते ठाकुर विधान चलनी में आम चलवा ना सेते पर्यंत ये घरे भूत बास करे आते मनीष श्री ठाकुर चलनी में चले ये मंदिरटा मंदिर घरटी मंदिर सदृश हो जाए जो ठाकुर चाहिए प्रत्येक घर आम मंदिर तैयारी करवा तेणु आम समस्त आवश्यक रही विधान को निजे निज जीवन चरित्र में पालन करवा जिते पर्यटन निज जीवन चरित्र में पालन न करवा सेते पर्यंत आम जीवन में विशृंखल थी तेणु स्वयं प्रभु आज जो विराजमान ये आउ गोटे कथा मन पकाए आज जो आम सान भाई से परिवार जमी भाई मान सहित संपर्क एवं माँ सहित स्त्री सहित से गोटे आम जानवा भी दरकार शिखा भी दरकार कहीं परिवार के सुंदर समस्त को से योग्य कर डाक्तर हिसाब से गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी कहीं जेहेतु जड़े डाक्तर भाई हिसाब से ठाकुर केमी डाक्तर मान चिकित्सा करते डाक्तर हिसाब से ठाकुर केमी चिकित्सा करते तो दिने ठाकुर पाखक जड़े भक्त आसी सी जड़े मुसलमान भक्त से गैरेज करते गाड़ी रिपेयर करते
এবং যেতবে গাড়ি রিপেয়ার করতে গাড়ি রিপেয়ার করিবা সময়ে তাଙ୍କର যেতবে গোটে নট দরকার 12 নম্বর রেঞ্জটা দরকার সে যেতবে আনিবা ପାଇଁ যাଆନ୍ତି আলমারি କୁ ସେ ভুলি যাଆନ୍ତି পুଣି যেতবে ফেরিকিনা ଆସନ୍ତି ସେ କୋଉ କାମଟା କରିବେ ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହେଇଯିବ এইটা ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର କିଛି ମନେ ରହୁନାହିଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବହୁତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁନାହିଁ କରିବି କ'ଣ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ପ୍ରବଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେଇ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଠାକୁର ସେ ଯାଇ ତାକୁ କରିଲେ ପାଳନ କରିଲେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ଫଟୋ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କଲେ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମାସେ ପରେ ତୁ ଆସିବୁ ମାସେ ପରେ ସେ ଯାଇଛି ଯାଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଏତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟଟି ବତେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମୋର ମାନେ ଯାହା ମନେ ରହୁନି ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢିଗଲା ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସବୁ ବିଧାନ ଉପରେ ପଶିବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ ତାର କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହା କରିଥିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ଘରେ ବହୁତ ଘରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଶସ୍ତା କରିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଠି ଚଢେଇ ଝିଟିପିଟି କକରୋଚ ସବୁ ସେଇଠି ମାଡ଼ିକିନା ଯିବେ ଆମେ ଜଗୁଆଳି କରିଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜଗିଥା ମୋ ଘରଟାକୁ ସବୁ ସେଇଠି ମାଡ଼ିକିନା ଯିବେ ଆମେ ଜଗୁଆଳି କରିଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜଗିଥା ମୋ ଘରଟାକୁ କାରଣ ଆମେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଜି ମାନୁନା তাহলে এই সংস্কারটি শ্রী ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଶିଖିଛେ যেতে পর্যন্ত শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ ନ ଧରିଛେ যেতে পর্যন্ত ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ସଂସ୍କାରିତ ନ ହେଇଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବା ଫଟୋ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ମାନିବା ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର କାଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି ମାନିବା ମୋର ଘରର ମୁଖିଆ ବୋଲି ମାନିବା ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା সেই সেତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମେ ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଚଳନୀରେ କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ଦାଦା ମୋତେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ତେଣୁ ଏଥିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟକୁ ଦଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏଥିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ।